जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान में एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है। अगर हम देखते हैं इन एहतजाज की जानिब, इन धरनों की जानिब, या अगर देखते हैं वफाकी हुकूमत की जानिब, तो एक अजीबो गरीब सी खिचड़ी सी बनी हुई है। आज इसकी ये समझ नहीं आ रही क्या ये हुकूमत है भी है या नहीं है, क्या ये धरने है भी है या नहीं है। आज नाज़रीन इसी चीज के ऊपर हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा इमरान खान साहब के हवाले से बात करेंगे। वीलॉग की जानिब आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि जिस तरह जमाते इस्लामी सड़कों पे निकली हुई है आपके बिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके मालो दौलत की हिफाजत के लिए, आपके कह लें कि जो बिलों में इजाफी टैक्स है, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है, जो 13 किस्म के अजीबो गरीब से टैक्स हैं, उनके लिए जमात इस्लामी निकली हुई है आज सड़कों पे। और जमात इस्लामी रोज जब कह लें कि अपनी तकरीर करते हैं, अपनी स्पीच करते हैं, तो वो पाकिस्तान के शहरियों को बुलाते हैं, आप आए इस धरने में शामिल हो। मैंने नाज़रीन 2-3 प्रोग्राम किए इस धरने के हवाले से, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जो जमात इस्लामी है, क्या इसने पूरे मुल्क का ठेका लिया हुआ है? जब भी कोई मसला होता है और जमात इस्लामी सड़कों पे आ जाती है, लेकिन ये जो अवाम है ये सड़कों पे बाहर नहीं आती। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने भी कह लें कि मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमारी जो जमात इस्लामी के साथ फुल सपोर्ट हाजिर है, लेकिन वो सपोर्ट नजर नहीं आती। बातों की हद तक जमा खर्च तो ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट नजर कहीं भी नहीं आती। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जमात इस्लामी रावलपिंडी, मरी रोड, लियाकत बाग के कह लें कि इस वक्त मकाम पे बैठी हुई है, और जमात इस्लामी ने जो है कि अपना धरना जो है लियाकत बाग के बाहर दिया हुआ है। लियाकत बाग के बारे में आपको बता दूं कि रावलपिंडी की बड़ी मशहूर तरीन नामी ग्रामी एक जगह है, जहां पर कह लें कि जो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी यहाँ पर कत्ल हुआ था, और आज भी एक जगह वहां पर बनाई गई है जहां पर अमूमन जो है हर बरसी पे लोग जो है आकर यहाँ पर उनकी याद में फूल वगैरह और कैंडल्स वगैरह जलाते हैं। नाज़रीन, बढ़ेंगे अपने वीलॉग की जानिब। मैं यहाँ पर यह बता दूं आपको कि अमूमन लोग गिला शिकवा करते हैं कि जमात इस्लामी ने ठेका लिया हुआ है पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के मसले मसाइल के लिए बाहर आ जाते हैं। और काफी सारे लोगों के साथ मेरी ये भी बात हुई, काफी सारे लोगों ने कहा जी जमातें जितनी भी एहतजाज करने के लिए आती हैं उनके अपने एजेंडे होते हैं, अपने अंदर खाने में मसले मसाइल होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन मेरी ज्यादा लोगों से बात हुई, सियासी लोगों से और आम शहरी भी, उनने ये कहा कि जो जमात इस्लामी है ये हमेशा हक की बात करती है, और कह लें कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, और अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी वाहिद ऐसी जमात है जिसमें पार्टी इंट्रा इलेक्शन जो है एक अच्छी तरतीब से करवाए जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि कुछ ही अरसा पहले सराजुल हक साहब इस पार्टी को लीड कर रहे थे, आज हाफिज साहब नहीं रहे, हाफिज नईम साहब भी नहीं रहेंगे, कल को कोई और आ जाएगा। तो इस पार्टी की शफाफियत जो है यहाँ से नजर आती है, और इन चीजों का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन, मैं जब भी उनकी कह लें कि तकरीर सुनता हूँ या उनकी स्पीच सुनता हूँ, तो वो पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तानी तो बात की बात है, वो सबसे पहले रावलपिंडी की गयूर अवाम को पुकारते हैं, आए मेरे साथ धरने में बैठे। इस्लामाबाद की अवाम को पुकारते हैं, आए मेरे साथ धरने में बैठे। लेकिन क्या है कि वहां पर जो सब लोग बैठे हुए हैं वो जमात इस्लामी के हैं। नाज़रीन, हमारा जो सबसे बड़ा कमी कमजोरी ये समझ लें कि इस टाइम पर जो तरीके इंसाफ के लोग हैं वो धरने में नहीं बैठ रहे, मुस्लिम लीग नून के लोग धरने में नहीं बैठ रहे। उसकी वजह यह है कि जो धरने में नहीं बैठेगा वो मुस्लिम लीग नून का बंदा, उसको पता है कि यार इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो मैं अपनी हुकूमत या अपने लोगों के खिलाफ कैसे जाकर धरने में बैठ जाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात हो रही है हक की। तो आपके घरों में भी बिजली के बिल आते हैं, तो मैंने उस दिन भी ये कहा था कि माजरा जी
میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ بلوں میں جو اضافہ ہے ٹیکس ہے، اضافی ٹیکس ہے، اگر ان ٹیکسوں کے حوالے سے جماعت اسلامی ون کر جاتی ہے، حالات بدلا دیتی ہے، جو آئی پی پیس کمپنیاں ہیں، جو فیکٹریاں ہیں، جو ملیں ہیں، جو بجلی بنانے کے بڑے بڑے کارخانے ہیں، اگر یہ ان کے جو معاہدے ہیں ان کو منسوخ کروا کے اور پاکستان کو ایک صحیح سمت پر جماعت اسلامی لے آتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی عزت کہاں رہ گئی، پیپلز پارٹی کی عزت کہاں رہ گئی؟ میں یہاں پر آپ کو ایک اور بھی چیز واضح کر دوں، جو کہ الیکٹرک ہے کراچی میں، اور یہ دھرنا کراچی سے آیا ہوا ہے، حافظ نعیم صاحب جو ہے کہ یہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں، تو میں یہاں پر یہ آپ کو ایک اور واضح کر دوں، ایک اعلان وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک سمری کہہ لیں کہ الیکٹرک نے بھیجی ہے حکومت کو کہ 5.5 روپے بجلی کے جو یونٹ میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 5.5 روپے اضافہ کر دیا جائے فی یونٹ میں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر تو اس میں 5.5 روپے کی سمری چلی گئی ہے، اور تھوڑے ہی دن پہلے 2 روپے کچھ پیسے کی سمری جو ہے اسلام آباد سے یعنی کہ راولپنڈی پنجاب سے بھیجی جاتی ہے، تو مجھے بتائیں یہ دھرنے کس کروٹ بیٹھیں گے؟ یہ دھرنوں کا مقصد کیا ہے پاکستان میں آنے کا؟ کراچی میں کہ الیکٹرک نے 5.5 روپے بھیج دیے، پنجاب سے کہہ لیں کہ 2 روپے کچھ پیسے کی سمری یہاں پر بھیج دی واپٹا والوں نے جو بجلی بناتے کارخانے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو دھرنے ہیں جماعت اسلامی کے، اس کی کیا ویلیو ہوئی؟ اگر ایک جماعت اٹھتی ہے جماعت اسلامی، وہ آ کر پاکستان کی عوام کے لیے اس کی آواز بنتی ہے، اس کے حق کے لیے اٹھتی ہے، تو مجھے بتائیں کہ اگر یہ مسئلہ جماعت اسلامی حل کروا لیتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی کیا عزت رہ جائے گی؟ تو یہاں پر ناظرین بہت سارے سوال ایسے اٹھتے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر ہمارا جو ملک ہے یہ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت کی مجموعی صورتحال ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں اس ملک کی، ان سیاستدانوں کی، ان دھرنوں کی، تو میرا خیال ہے کوئی بہتر حالت نظر نہیں آتی، کیونکہ ناظرین یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ 3 ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ پہلے والے ویلوگ میں آپ نے 2 واقعات سنے ہوں گے۔ ایک واقعات تو وہ تھا کہ 30,000 روپیہ ایک گھر کا بجلی کا بل آیا، اور بھائی سے جب بل مانگا تو اس نے کہا میرے پاس بل نہیں ہے، تو تلخ کلامی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا، اور ایک بھائی نے اپنے سکے بھائی کو چھریوں کے وار سے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ دوسرا ناظرین واقعہ ایسا ہوا کہ ایک بندے کا گھر کے جو یونٹ تھے وہ خالی 82 یونٹ تھے، اور 82 یونٹ تھے، اور اس کا بل تھا 40,000 روپے۔ وہ بندہ پریشانی کی وجہ سے جب رات کو سوتا ہے تو اس کو گش پڑا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ بھی بیچارہ مر گیا۔ ایک خاتون آج 2 سے 3 دن پہلے ایک خبر رپورٹ ہوئی کہ ایک خاتون نے اپنے آپریشن کے لیے چند پیسے جمع کیے، تو اس کا جب بل آیا تو اس نے بل تو جمع کروا دیا، لیکن اس کی جو بیماری تھی، اس تکلیف کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ ایک گندے نالے میں اس نے بہتے ہوئے پانی میں اس نے جب جمپ لگائی، اور وہ جگہ پر جاں بحق ہوگی، اور اس کی بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی اپنی ماں کو بچانے کے لیے، لیکن وہ اپنی ماں کو نہیں بچا سکی، اور اس کی ماں کی کہہ لیں کہ وہاں پر موت ہو گئی۔ ناظرین یہ جو موتیں ہو رہی ہیں یہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم ہے، جو کابینہ ہے، ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ جی تو ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں بھی ایک کہہ لیں کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان نے بھی ایک اعلانیہ جاری کیا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جن کے 100 یونٹ تک جو بجلی ہے وہ کیسے اور کس طرح فری کرنی ہے، پتہ نہیں آپ کب کریں گے، جب لوگ مر جائیں گے تب کریں گے۔ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو سولر پینل ہے وہ آسان قسطوں پہ دیا جائے۔ کراچی کے بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور کہہ لیں کہ پنجاب کی جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں، ان نے بھی ایک اعلانیہ جاری کیا تھا، لیکن آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تینوں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، کیا یہ عوام کو کوئی لولی پاپ دے رہے ہیں، یا عوام کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ بھائی فی الحال آپ بل بھرتے رہو، بعد میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میں ایک چیز شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہوں گا کہ جو شہباز شریف صاحب اس وقت
इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो नून लीग का वर्कर है, जब वो पीटीआई के लोगों के साथ बैठता है तो कहते एक बारी फिर शेर नारा लाओ, तो लोगों को नारा नहीं लगता हूँ एक बारी फिर तो शेर। तो यहाँ पर मसला ये है शहबाज शरीफ साहब कि ये जो पार्टी है ये बड़ी मुश्किल से कह लें बड़ी मेहनत से नवाज शरीफ साहब ने खड़ी की थी। तो मुझे जो आपके फैसले हैं वो ये समझ नहीं आ रही कि आप पार्टी के साथ हैं या पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। कहीं ये वही बात तो नहीं जो शेख रशीद साहब ने कही थी कि जी मैं सबसे ज़्यादा सका हूँ शहबाज शरीफ साहब का, या शेख रशीद साहब ने कहा था नून से शीन निकलेगी, क्या ऐसा तो नहीं कुछ होने जा रहा। तो मुझे नहीं लगता जो आपके फैसले हैं ये पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ये वोटर और सपोर्टर की ज़हनियत को सोच को मज़ीद कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हाफिज़ नईम रहमान साहब यानी कि जमात इस्लामी इस मुल्क के लिए इन बिलों के लिए कुछ कर गई तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में दोबारा आप वज़ीर आज़म बन सकेंगे। यहाँ पर नाज़रीन हम बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब कभी तो कहते हैं कि मैंने एहतजाज वर्करों को मैंने एहतजाज करने के लिए GHQ का कहा था, लेकिन मैंने पूरा मन एहतजाज कहा था। फिर इमरान खान साहब ने वहाँ से यू टर्न लिया। फिर इमरान खान साहब ने कहा, आज फिर उनकी मीडिया से बात हुई तो उनने कहा जी कि मैं फ़ौज से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, फ़ौज के साथ अगर मैं बातचीत करूँगा। तो सहाफ़ी ने सवाल किया क्या अगर उनने इमरान खान साहब ने कहा अगर तो फ़ौज कमीशन बनाती है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो सहाफ़ी ने सवाल किया क्या अगर तर्जमान जो है फ़ौज का या फ़ौज की तरफ से कमेटी जो बनाई जाती है मोहसिन नकवी साहब से आप बात करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी तो वाहिद वो बंदा जिसने हमारी जमात को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो मोहसिन नकवी से भी जनाब इमरान खान साहब बात करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब फ़ौज से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, जिस फ़ौज को मीर जाफ़र और जानवर न्यूट्रल के वो नारे लगा चुके हैं। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।